بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين. كبرات قتاتلتي نايز منفساوي مدبزي كم يعلقكم سلام كتلو يمني لكم لو مون كم زحالة في أوانات استفال عليو يطعمنا يزبلكوا مدب حزة مسيلخو إذا مدبزي جنبي رخصاب زودا أقسام موداتا كتكاتاتلو إلا أبوكم بزح نجار كتكسبوا ليكم بزح نجار كتمهاروا ليكم إذا نجار زي زقربوا بسمع زي كونس بردي سلا زكونة نخلاتنا ونفلتلو بفلاي إذا نحج مدبنا خا بزعبازي عم مدر حبشة بحفشوا بفلاي كا أبكسوم صيون أب كبابيان زقبر زلو مقسقاسات لاي مسلمنا مسجد كنسرحنا زبلو زلو مسوات حيزة استفالي فيديوهاتن صحفاتن أمسي خزاربه سلازي جميل خصاب دود مساكت كاتلو يلاوكم سام وداتا سمعوا سلازي حابيركم مسايك سام وداتا خصلو مساي صلحو أكال شربلو لايك جبروا كومنت جبروا مخنياتو بزح نجار بز مدبزي بزح مدب بزح نجار كم سلازو قنكو استفال عليه نزا قدس أرثوذكس توحدون نزا قدس أرثوذكس توحدو بتكريستياننا امنتنا كنتنا علو انخيلن كاب كم كاروت بصقامنان بيمانان زلو صلاتي كاب ديابلوس منفساويان زخونو كاب صدق سبات مسارحه ديابلوس زخونو سغا لبسن نخلوم كميغرنا نخنكانا خلوم نخيل زبل نزا امنت زيان نزا قدس بتكريستيان كريستوس املاخنا كبرون سمو يخنو بخبور دمو عديغو نزطرايا نعا نخفرسون نعا نخبرسون لعل تحتن زبل زلو ليتن معتن كيدقسو نخفات نتنكل كفص حاضر زلو نزا خمز نجار كقال علو بز مدب زي مو بز مدب زي كقال عيمس خمكا شير مبال سبسكرايب ديالكم نزي چانل زي يعبيو كومنت جبروا لايك اغبروا مالتي لايك ندحر داغيركم مو ناب كاله سب نخباص حسل زي حجز لايك جبروا سلازي كمون نزي فنوزي نزي مدب زي حدثن زخمكم حج تبصحكم زلو سبسكرايب ديالكم بيتسب كونوا سلازي سبسكرايب جبروا نعبيو فلطتنا نخعبت امنتنا نصنع بيت كريستياننا اب تحت እግዚአብሔር አምላክ ኮይናኻ ድርዒ ንኹና ወታደራት ንኹና እንዳበልኩ መደበክ ጅመሬ ሓቢርኩም ምሳይ ተኻተሉ ክሳብ መወዳእታ ምስልምና ካብ ምንታይ ተበጊሶም ብዛዕባ ናይ ኣክሱም ጽዮን እንታይ ይርዲት ኣለዎም እቲ ሶም ነቢሎም ዝኣምንሉ መሐመድ ብዛዕባ ናይ ቅድስና ናይ ኣክሱም ጽዮንን ብዛዕባ ቅዱሳን ኣሳእል ናይ ኣብ ኣክሱም ጽዮን መናጥቕ ዘለውን እንታይ በለ ኣንስቲ መሐመድ ከ كاب سعود عرب تسيدن نام مدر حبشة بفلاي كان أبوكسم تعاقبين ولا أزنا برا جزء بزعبات تزرع أيوه ناي صيون مريم بيت كريستيان انتاي بلان نمحمد ك انتاي لونه نزبل زخود زمان ساق تروح بليهم سلازي نزل كل مرسي تروحوا بمتان تديرهم جن متان صفف زبلن مرتع زلون فلتاتن مرداتهم تحسد ليهم سموا تتقاتلني حبيران كاتل سلازي تخيل حجنا بتاع مدقاتي أنت بيدو قريبا له سمعوا زعما متى يزاروا له بأمارنيا خجلتي حبيران كاتل سمعوا صحابوች ነፃነት ያገኙ አክሱም ከተማ ውስጥ ተሰደው ወጥተው ይሄንን መብት ያገኙ ስደተኞችን ተቀበለች ኢትዮጵያ የምትባለው አክሱም ውስጥ ነው። ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ኣማርኛ ዘይሰምዑ ዘይትርድእዎ ሰሓቦች ዝብል ዘሎ እቶም ሰሓብቲ ናይ መሐመድ ካብ ስዑድ ዓረብ ተሰዲዶም ናብዚ ምድሪ ሓበሻ ምስ መፁ እታ ዕቋ ዝኾነቶም ዝዕረፈቶም ሰላም ዝኾነቶም ከም ስደተኛታት ኮይና ዝሓዘቶም ኣብ ኣክሱም እዩ። ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ብሓፈሹ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ኣክሱም ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ ስለ አክሱም ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው መረጃ ቡኻሪ ውስጥ ይመስለኛል ሐዲሱ እናንተ ታውቁታላችሁ። ኡሙ ሰለማ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአክሱም ጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለ ማርያም ቤተክርስቲያን ያየችውን ስዕል ኣብዚ ቃንታ ብለና ዘሎ ብዛዕባ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብስማ ዝተሰመየት ታቦተ ጽላት ቅዱስ ሙሴ ዝዕረፈትሉ ብዛዕባ ጽባቐ ይኹን ብዛዕባ ስእሊ ኣድህኖን ኣብቲ መናድቕ ዘሎን እተን ምስተን ሰዓብቲ ናይ መሐመድ ካብ ሜካ ካብ በዓል ስዑድ ዓረብ ናብ ኣክሱም ተሰይደን ዝነበራ ኣንስቱ ካብአን ክልተ ነይረን እሰን ዝነግሮ ዘሎ ሕጂ እሙ ሰላማ ድላ ዘሎ ሰበይቲ መሐመድ ሕጂ እንታይ ኢላቶ ብዛዕቲ ኣብቲ መናድቕ ዘሎ ስእልታትን ብዛዕባ እቲ ጽባቐ ናይቲ ቤተክርስቲያን ከም ዝነገሩት እዩ ዝነግረና ዘሎ የምትናገረው በወቅቱ የአክሱም ጽዮን ማርያም ምን እንደምትመስል የመጀመሪያው መረጃ ብለው ይወስዱታል። በዚህን ጊዜ እሙ ሰለማ ኣብቲ ጊዜቲ ቅድሚ ነዊሕ ሸሓት ዓመታት እቲ ናይ ኣክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ከመይ ከም ጽባቐ ከም ዝነበረትን ከመይ ከም ዝኾነትን ከም መርትዖ
إلهم زوز كابزيهم السخابيهم أتوم بناء مسلمنا أمنت كم عبي مرتعو زي لهم زحزوه صحيح البخاري زبها المصحفتنا توم كاتم حدثات أبو تا سيتي تناي ناتهم النبي محمد زبها سبيتون بزنقورتو بزترخطو عايشات بحال بزترخطو ناتا مرتعو ناتا قال بموساد أبز جزيزي أبتي وان تجميرو قدست صيون بتكريستيان أكسوم هلو النتا خمس نبرت كم بصباقي خمس نبرتن اند قص دلو أكسوم قبطا ቤተክርስቲያኑ ናይታ የተናገረችውን ሐዲስ ወስደው ያኔ እንኳን ምን ይመስል ነበር ብሎ ደሊል ያደርጋል። ሰሃቦች ነፃነት አብዚያ ግን ፍርቅ ይገርዋ እታ ታሪክ አቲ ሰሒህ አልቡኻሪ ዘሎ አይሻ ሰይድ መሐመድ ዝተረኸቶ ዝተዛረበቶ ነቲ ዝራእያቶን ነቲ ዘሰማቕረቶ ጽባቐን መልክዕ ናይቲ ቤተክርስቲያን ታቦተ ጽዮን ዝዓረፈትሉ ነቲ ስእሊ ኣድሁነ ምስራያት ዝገለጸቶ ኣብቲ ግዜ ክትነግሮ ከላ መሐመድ ተጸልይዎ ደቂሱ ነይሩ። ሕጂ ክልተ ንስቲ እተን ምስም ናብ ምድሪ ሓበሻ ተሰደም ዝነበሩ ዝተሰዳ ካብተን ኣንስቲ ናይ መሐመድ ተጸልይዎ ደቂሱ ከለዉ ይዛረባ ይዕላ ይድነቃ ነይረን በቲ ናይቲ ጽባቐ በቲ ናይ ስእሊ ድሁኖን ድሓር መሐመድ ርእሱ ሓፍ ኣቢሉ ብዛዕባ ናይቲ ቤተክርስቲያን ዝበሎ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ኣገር ሕጂ እዚ ኣይበላ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ምስልምና ምትላል ፍቀድ እዩ። ነቲ ጽቡቕ ነጊሮም ነቲ ሕማቕ እሶም ዝኣምንሉ ግን ኣብ ውሽጢ ልበዮም ዝገብርዎ ሰብ ብዕላማም ዝኸዱ ሕጂ መሐመድ ሽዑ እንታይ ኢልዎን እዚ ትሪኦ ዘለኹን እዚ ተዛረበ ዘለኹን ቤተክርስቲያንን እዚ ትሪኦ ዘለኹን ስእሊ ኣብቲ መናድቕ ዝረኣኹኖን እዚ ነገር እዚ እቲ ቤተክርስቲያን ንሕርዳ ካብቶም ሓበሻ ሓደ ናቶም ጻድቕ መይቱ ይቐብርዎ እሞ ኣብቲ መቃብሩ ከዓ ቤተክርስቲያን ይሰርሑ ድሓር እቲ መናድቑ ብስእሉ ይመልእዎ። እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣላህ ብናይ ኣላህ ፍንፉን እዩ። እቶም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት እቶም ኣብ ኣክሱም ዘለዉ ከዓ ካብ ፍጥረታት ኩሉ ካብቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ፍጥረታት ካብ ኩሎም እቶም ዝኸቡ ፍጡራት እዮም ኢሉ መሊስለን ማለት ሕጂ ኣብዚኣ እዚ ሓውና ንሰምዖ ዘለና ሸኽ እዩ ብዛዕባ ናይቲ ናይ ኣክሱም ጽዮን እተን ኣንስቲ ናይ መሐመድ ዝተዛረቦ ጽቡቕ ኣምፂዋ እታ መሐመድ ዝመለሰለን ግን ኣየምፃን። ምክንያቱ እቲ ዝኣምንሉ ሕማቕ ነገር ብዛዕባ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሓፈሹ ብፍላይ ከዓ እዚ ኣክሱም ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ትግራይ እዚ ትግርኛ ተዛረባ ሕብረተሰብ ንዑ ብጣዕሚ ስለ ዘለዎም ብዛዕባ እቲ ጽልኦም ክገልጽሉ ይደልዩ እንታይ ደኣ ብዛዕባ እቲ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ክብሎ እዮም ዝደልዩ ማለት ስለዚ ንቐጽል ካልእ ከሪኦኩም እዩ ኣራይ ንቐጽል ሕጂ ተኻልቲ ፊዶና ኣብቲኣ ብዛዕባ ናይ ኣክሱም ጽቡቕ ነገር ነቶም ናይ ስዱዳት ነበሩ ናይ መሐመድ ሰዓብቲ ከም ዝተቐበለት እሞ ሃገረ ሰላም ከም ዝኾነቶም ብሰላም ከም ዘዕረፈቶም ነጊርና ግን ከዓ ገዲፍላ ኢለኩም ነይረ። ኣብዚኣ ሕጂ ክጠቕሳ እዩ ብዛዕባ ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣክሱም በቲ ናቶም ቁርኣን ከመይ ይግለጹ ስምዕዋ። ካዕባን ያፈርሳሉ ብሎ እኮ የሚናገረው አስሓቡል ፊል ይላል እኮ። አስሓቡል ፊል ማለት የአብርሃም ልጆች ናቸው። ንካዕባን ከፍርሲኦም ኢሉ ዝዛረበሎም አስሓባል ፊል ማለት ከዓ ናይ ደቂ አብርሃም ማለት እዩ። የአብርሃም ልጆች ሌላ ቦታ አይደለም፣ አንዱ ትግራይ ናቸው። ከሰው ደቂ አብርሃም ከዓ ኣብ ካልእ ቦታ አይኮንን፣ እዞም ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘለዉ እዮም። ዘር ያልተፈጠሩ እንደውም እዞም ወገን ካብ አብርሃም ውሉድ ዝተወለዱ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ከዓ ካብ ናይ ሰብ ፍጡራት ዝተወለዱ አይኮኑን። ዲያብሎስ ከነሱ ይሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካብዞም ሰባት እዚኦም ደቂ አብርሃም ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ዘለዉ ህዝቢ ካብዞም ሰባት እዚኦም ዲያብሎስ ይሓይሽ ዝብል ዝብል ብላሉ ዲያብሎስ ይሓይሽ ዝብል ርዲት አለን። ዲያብሎስ እኮ እንደነሱ አይነት ተንኮል የለውም። በቃ ሲፈልግ ይለብጣል፣ ሲፈልግ የፈለገውን ነገር ነው እንጂ የሚያደርገው እነሱ ሰይጣን ክንድናቶም ክፍአት የብሉን። ሰይጣን ገለ ነገር ዝገብረካ ተአምር ከምናያቶም ክፍአት ግን ሰይጣኑ ከመም አይገብርም። ቢመጣ እሱም የኔ አካል አይደሉም ብሎ ነው የሚክዳቸው ከአባ። ስለዚህ ሰይጣን ወላውን ተዝመጽሲ እዚኦም ናተይ አይኮን ይሉ መሓደ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ሶም ዝገብርዎ ግብሪ እቲ ሶም ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣብኦም ዘላ ክፍአት ዲያብሎስ ክፍጽሞ ዘይክእል ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ። ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ወገን ፍጥረት ሰብ ዘይኮኑሲ በቃ ናይ ኣጋንንቲ ይኮኑን ናይ ሰይጣን አይኮኑን፣ ካብ ፍጥረት ዓለም ፍሉያት እዮም ማለት እዩ። አንተ ከም ዝገለጽኩልኩም ኣብ ሰሒሕ አልቡኻሪ ዝገለጾም መሐመድ ዝነገረን ነተን ኣንስሙ ብዛዕባ ናይቲ ህንፃ ቤተክርስትያን ናይቲ ስእሊ ኣድሁነን ምስ ተደነቓ ዝበለን
እዚኦም ካብ ኩሉ ፍጥራት ናይ አላህ እቶም ዝኸፉ ፍጥራት እዮም ዝበላ ሕጂ ዝሓውና ተሰሚዕኩም ተገልጸ ስምዑ ካለ ገስምዑ ማለት ያፈርሳሉ እኮ የሚናገረው አስሐቡል ፊል ይላል እኮ አስሐቡል ፊል ማለት የአብርሃም ልጆች ናቸው የአብርሃም ልጆች ሌላ ቦታ አይደለም አንዱ ትግራይ ናቸው ከሰው ዘር ያልተፈጠሩ በቃ ሕጂ ስምዑዋ ካብ ናይ ሰብ ዘር ዘይተፈጠሩ እቶም ደቂ አብርሃም ዝበሃሉ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከቡ ይኮን ኣይነዳ ዘማብ ትግራይ ዘለዉ ህዝቢ እዮም ዘማብ ትግራይ ዘለዉ ንሶም እዮም እዚኦም ካብ ሰብ ዝተፈጠሩ ይኮኑ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም መሐመድ ነታ ንሱ ገልጸለን ከሎ እዚኦም ካብ ኩሎም ፍጥረታት ብአላህ ብፈጣሪ እቶም ዝጸሉ እቶም ተፈፈኑ እቶም ዝኸፈኑ ፍጥራት እዮም ዝበሎም ልክ ሕጂ ጽቡቕ ኣምፂዋል እቲ ናቶም እምነቶም ነዚ ዝኣምን ስለዚ ካብዚ ብዙሕ ከም ትመሃሩ ርግፀኛ እየ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንምብኣስ ኣይኮንኩን ግን ክትፈልጥዎ መታን ኢለ ፈሊጥናኻ ክንጥንቀቐሉ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓሳት ኣብ ኣክሱም ጽዮን ከባቢያን ዝግበር ዘሎ እዚ ኩሉ እዚ ካብ መን ዝነቐለ እዩ ክንፈልጦ መታን ኢለ ስለዚ ፍልጠት ኣይፅላእን እዩ ስምዑ ክሳብ መወዳእታ ናብ ካልእ ሸር ኣብልዎ ሸር ግበሩ ናብ ካልእ ኣከፍልዎ ብዙሕ ነገር ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ክነቅሕ ብዙሕ መታን ክመሃረሉ ንቐፅል ናብ ካልእ ኣራይ ሕጂ ከዓ እዚኣ ርአይዋ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ካብ ናይ ምስልምና እምነት መፅሓፍቲ ዝኾኑ ብዛዕባ ናይቲ ናይ ኣክሱም ጽዮን ቤተክርስትያንን ብዛዕባ እቲ ናይ ስእሊ ኣድህኖን እተን ኣንስቲ መሐመድ ኣብኡ በፂሐን ምስ መፃ ዝተዛረቦ ዘረባን መሐመድ ዝመለሰልን መልስን ብግልፂ ይኸሪኡኩም እየ እዚ ክዛረቦ ፀናሕኹ ብዘይመርትዑ ኣይኮነን እዚ ኣብቲ ናቶም መፅሓፍቲ ሳሒሕ አልቡኻሪ ተፃሒፉ ዘሎ እዩ ከም ብበልኩም እቲ ሓዲስ ኣብ ቮሊዩም 1 ቡክ 8 ቡክ ኦፍ ፕሬየር ናይ ጸሎት መፅሓፍቲ ሓዲስ 409 ከምኡ ድማ ኣብ ቁፅሪ 427 ይርከብ ማለት እዩ ካብ ዓይሻ ማለት ሰይቲ መሐመድ ዝነበረት እሳ ዝፀሓፈቶ እሳ ዝተረኸቶ እዮ ካብ ዓይሻ ከም ዝተሓላለፈ እሙ ሰላማ ንነቢዩ ብዛዕባ እታ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝረኣያ ማርያም ማለት እዩ ማርያም ብልዎ ብናቶም ማርያ እትበሃል ቤተ ክርስቲያን ነገረቶም ኣብ ውሽጣ ብዛዕባ ዝረኣየቶ ስእልታት ኣሳኢል ድማ ገለጸትሉ ነቢ ከምዚ በሉ እቶም ሰባት ሓደ ጻድቕ ባርያ ወይ ጻድቕ ሰብ ካብኦም ምስ ዝመውት ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ክርስቲያን ይሃንጹ ቤተ ክርስቲያን ይሃንጹ ኣብ ውሽጢ ድማ ነቶም ስእልታት ይስእልሉ እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ አላህ ማለት ፈጣሪ ካብ ኩሉ ፍጡር ዝኸፉ እዩ ብለና ሰሚዕኩም ዶ ነዞም ህዝቢ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣክሱም ጽዮን ከባቢያን ዘለዉ ካብ ናይ ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮም ፍጥረታት እቶም ዝኸፍኡን ፍንፉናት ፍጥረት እዮም ኢሉ ይነግረኩም ኣሎ ማለት እዚ ኣብኹም ትረኽብዎ ኣብ ናይ ሳሒሕ አልቡኻሪ ቡክ 8 ኣብቲ ናይ ጸሎት መጽሓፍቲ ዝብል ኣብ ሓዲስ ከዓ 409 ከምኡውን ኣብ ቁፅሪ 427 ትረኽብዎ ይኹም ስለዚ እቲ መጽሓፍቶም ብዛዕባ እዛ ቅድስቲ ደሴት ናይ ተዋህዶ ዝኾነት ኣክሱም ጽዮን ጽላት ኪዳን ታቦተ ናይ ሙሴ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቓሉ ዝተጻሕፈላ ታቦት ዘለዋ ማዕረ ክንዲዚ በቲ ሶም ነቢሎም ዝኣምንሉ እሞ ካብ ኣምላኽ ተላኣኺሎም ዝኣምንሉ መሐመድ እተን ኣንሱ በቲ ዝረኣዮ ተደኒቐን እንዳዕለላ ከለዋ እሱ ግን ብኣንጻር እቲ ስፍራቲ ስፍራ ጣዖት ምዃኑ እቶም ዝገብርዎ ከዓ ኣብ ኣላህ ዘይፈቅዶ ስራሕ እዩ እዞም ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ ዘፍጥራት እዚኦም ከዓ ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮም ኩሎም ዓይነት ፍጥረታት እቶም ዝኸፍኡን እቶም ፍንፉናትን ፍጥረት እዮም ኢሉ ይገልጸሉ ስለዚ ነዚ ከንታይ ክትብል ኢኹም ኣነ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዚ ብሞርትዑ ዳ እምበር ብስምዒት ኣይዓይለኹም እዚ እውን ትዛረበ ዘለኹ መታን ህዝቢ ክርስቲያን ክንፈልጦ ዳ እምበር ናብ ፀሎ ክንጥቀመሉ ኢለኹም ግን ፈሊጥና ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ቤተ ክርስቲያንናን ነታ እምነትናን ድዕን ወታደራትን መደብ ኮይና ክንሕዛ መታን ኢለ እንተና ንፍለጥ እቶም ኣንጻርና ዘለውን ብዛዕባና እውን እንታይ ይብሉ ብዛዕባ ቅዱሳን ኣስኣልና እንታይ ይብሉ ብዛዕባ ቅዱስ ቤት መቅደስና እንታይ ይብሉ ክንፈልጥ ጽቡቕ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ይብል ንኹሉ ተዓዘቦ ነቲ ሰናይ ሰዓቦ ንኹሉ ንተዓዘቦ ንኹሉ ንርአዮ ንኹሉ ንምርምሮ ነቲ ሰናይ ኢልና ዝኣመናሉ ነቲ ልብና ዝዓርፈሉ መወዳእታ ዘለኣለም ሂወት ክንወርሰሉ ንኣምነሉ ኸ ኣብኡ ኸ ንጽናዕ እሞ ኸ ንፍለጦ ኸ ነቲ ዘለናዮ ቤት ነቲ ዘለናዮ ገዛ ንፈትሾ ንፍለጦ ነቶም ኣንጻርና እውን ብዛዕባና እንታይ እዮም ዝብሉ
مدالوي مكان خلو خلنا قبل إعلان تعال رأي لهم فلتت متان كلنا لازم نفلت أمنا حق زلنا لذي كم سمعهم عائشة سيد محمد بكم صحفته مالتي أم سلمة مالت إتا سيد النبي مالتي بزعباتها أب مدر حبشة زراعية ماريا أتبها البيت كريستيان نقرتهم أوش أب زعبا زراعيتهم سئلتها الدماء قالت أتلو نبي كمزي بلو كمزي لم كعمل سمالتي كمزي بلو أتم سبات حدا صادق باريا وي صادق سب هابا مزموت قبل علم مقابرو بيت كريستيان بيت صلاتي صوت عمو أبوش دماء نتوم سئلتات يسألوا إزي أتوم أب قدم الله فتاري كاب كله فترات زخفوا إيوم إذا رأينا خاكم زنا كسبونا سلزي زوم سبات اليوم قبل على زاق الدس بيت كريستيان قبل على زاق الدستي إمرت زيان قبل على زاق قدسان بكروسس كريستيان تتوهلوا بقربنا منفس قدس زتحات مهزب كريستيان مع كنت صلات زلوهم يوم حجي نزي مركز بمقارية متيوم عبت بيتنا عبت مقدسنا عبت دشة سلام نازخونه سلام متان كزور ويلهم مسجد دسر حنا لنا على تحت جنزلهم سلازي بكريستيان نقح فلطو كل نجركا ندالو له سلازي كم تقدم مزبلكم إذا نجر زي ناب كله خباز حشر جبروه ناب كله أكافلوه حدرا أكافلوه كل سب كفلتون كل سب تدالي له متان كسنه نتزخي زولا كيدتك متى تنفلطو ناكل سبا كفلوا لازم ده بزغ حدث زخمكم ازي هلو كنتات عالمنا بزخي استفال على هوت منفس هوتنا ينقحي زبلكو زفن ولو زدان ولو بزي زي ما حلال فلو مدبيو سلازي سبسكرايب جبروا لازم channel زنعبي يومو بزح نجركا زاري املاح بزغلص علي زاري املاح بزفرح علي زاري املاح بزحبنا خا بزح نمهارينا بزح نفلقنا نزع على مزخا كنكسب لاينا سلازي ناكل شربلو لايك بلو كومنت جبروا ناكل سبكا كفلو بهذا الجزء زاري املاح بهوت عاقبنا حساب كلاي رغب سلام قويتنا املاحنا مدحنا مسكور السوس ود دنجل مريم مسكولاتكم مساينكم امين